नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारताचो हाज कोटा 2014त 1,36,000 वेल्यान 2025त 1,75,000 मेरेन वाडयला. सोशल मिडिया पोस्टांत अल्पसंख्यांक वेवहार मंत्रालयान म्हळां की ते ह्या वर्सा मुख्य कोट्या अंतर्गत 1,22,000 परस अधिक यात्रेकरूं खातीर हाज समिती ऑफ इंडिया मार्फत वेवस्था व्यवस्थापीत करतले. मंत्रालयान अशें म्हणलें की सौदी अरेबियाच्या मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण उड्डाण येरादारी, मिना कॅम्प, निवास आनी सेवा सयत सगळ्यो आवश्यक तयारी पुराय केल्या. हेर कोटा सदच्या प्रमाण खाजगी टूर ऑपरेटर्सांक वांटप केला. मंत्रालयान मुखार नमूद केलां की सद्याच्या सौदी नियमां प्रमाण तांणी 800 परस अधिक ऑपरेटर्सांक 26 संयुक्त हाज ग्रुप ऑपरेटर्स एकत्रीत केला आनी तांकां कोटा पयलींच वितरीत केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हिमाचल प्रदेशांतल्या नागरिकांक हिमाचल दिसाच्यो शुभेच्छा दिल्या. सोशल मिडिया पोस्टांत मोदी हांणी बरयलां की हें राज्य ताच्या वैभवशाली संस्कृती खातीर प्रसिद्ध आसा आनी हांगाच्या लोकांची आपले कठोर परिश्रम, प्रतिभा आनी शौर्या खातीर वळख आसा. तांणी ह्या विशेष प्रसंगार सगळ्या नागरिकांच्या जिणेंत आनंद, समृद्धी आनी भलायकी खातीर शुभेच्छा दिल्यात. हरियाणांतल्या जमीन वेवहाराकडेन संबंदीत मनी लॉन्ड्रिंग चवकशीच्या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालय ईडी ज्येष्ठ काँग्रेस फुडारी प्रियांका गांधी वाड्रा हांचो घरकार रॉबर्ट वाड्रा हांची चवकशी करता. हो खटलो वाड्रा हांच्या कंपनीन गुरुग्रामांत जमीन खरेदी केल्ल्या कडेन संबंदीत आसा. ताचे आदीं सकाळीं वाड्रा एजन्सी मुखार हाजीर रावपाक राष्ट्रीय राजधानींतल्या ईडी कार्यालयांत पावले. डिजिटल अटक प्रकरणात सहभागी आशिल्ल्याच्या कारणान केंद्रीय अन्वेषण विभाग सीबीआयन 4 जाणांक अटक केल्या. ऑपरेशन चक्र 5 अंतर्गत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आनी राजस्थाना सयत 4 राज्यांत 12 सुवातींनी व्यापक शोध मोहीम राबयली. सीबीआयन एका निवेदनात म्हळां की राजस्थानांतल्या झुंझुनूंत सायबर पुलीस स्टेशनांत नोंद केल्लो गुन्यांव तांणी ताब्यात घेतला, जंय वेगवेगळ्यो कायदो अंमलबजावणी संस्थांचे कर्मचारी आशिल्ल्याचे भासून सायबर गुन्यांवकारांनी पिडीतेक 3 म्हयन्यां परस अधिक काळ डिजिटल पद्दतीन ताब्यात दवरिल्ले. ह्या काळात पिडीते कडल्यान 42 वेळा खंडणी वसूल केली, जाची एकूण किंमत 7.67 कोटी रुपया परस चड आसा. ह्या छाप्यांत बँक खात्याचे तपशील, डेबिट कार्ड, चॅकबूक आनी डिजिटल उपकरणां सयत व्हडा प्रमाणात साहित्य जप्त केलां. दिल्ली सरकारान राष्ट्रीय राजधानींतल्या सगळ्या शाळांक अवाजवी फी आकारणी आनी पालक आनी विद्यार्थ्यांच्या छळाच्या कागाळी विरुद्ध नोटीसी जारी केल्यात. नवी दिल्लीत प्रसारमाध्यमां कडेन उलयतना दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हांणी सांगलें की खंयच्याच शाळेक खंयच्याय पालकाक वा भुरग्याक त्रास दिवपाचो, शाळेंतल्यान काडून उडोवपाची धमकी दिवपाचो वा सामान्य शुल्क वाडोवपाचो अधिकार ना. अशी कसलीच कृती राज्य सरकार सोंसचें ना अशें तिणें सांगलें. शाळेच्या शुल्कांत खंयचीय वाड जाल्यार सद्याच्या नेम आनी कायद्या भितर करपाक जाय आनी खंयचेय शाळेन हाचो भंग केल्यार ताचे परिणामाक तांकां तोंड दिवचें पडटलें अशें तांणी शिटकायलां. जपानी शैलींतले एनिमेशन, कॉमिक्स आनी डिजिटल वर्टिकल स्टोरीटेलिंग सर्त आयज बेंगळुरूंत व्हीव्हीएन पदवी महाविद्यालयांत जातली. मिडिया अँड एंटरटेनमेंट असोसिएशन ऑफ इंडिया म्हळ्यार MEIAन वेव्स उपक्रमाचो भाग म्हणून ही सर्त आयोजीत केल्या. वेव्स एनिमे आनी मंगा सर्त ही भारतांतली पयली राष्ट्रीय माची जी जपानी शैलींतले एनिमेशन, कॉमिक्स, डिजिटल वर्टिकल स्टोरीटेलिंग, वेबटून, मूळ पात्रांचे पोशाख सादरीकरण आनी व्हॉयस एक्टिंग ह्या 5 गतिमान श्रेणींत भारतीय आयपीचो सोद घेता आनी ताचो प्रचार करता. अंदू जून ते सप्टेंबर मेरेन नैऋत्य मॉन्सून हंगामात पावस सामान्य परस चड आसपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. आयज नवी दिल्लीत प्रसारमाध्यमांक म्हायती दितना IMDचे महासंचालक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा हांणी म्हळें की पावसाच्या हंगामात ईशान्य, वायव्य आनी दक्षिण द्विपकल्पीय भारतांतलो कांय भाग वगळून जंय सामान्यपेक्षा कमी पावस पडपाची अपेक्षा आसा. मॉन्सून हंगामात तटस्थ एल निनो परिस्थिती कायम उरपाची शक्यताय आसा अशें तांणी सांगलें. 15व्या हॉकी इंडिया दादल्यांच्या वरिश्ठ राष्ट्रीय चॅम्पियनशीप 2025त आयज सांजवेळा उत्तर प्रदेशांतल्या झांसी हांगा जावपी मॅचींत मध्य प्रदेश पंजाबा आड खेळटले. सांजवेळा 7 वरांचेर ही मॅच सुरू जातली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8 वरां 40 मिनटांचेर. नमस्कार.